high Hello, activity. Miss. Ang Excuse me, Miss. Ga, ocean ka naman po, temperature, Miss. yes. Nawala ka Okay. ganina, Miss Kadyot. Balik. Sag ko man. Ingna ko diretso kay para di ko malayo. Somebody Yes, is yes. raising hand. Naay nag Wala ra, Miss. Wala ra, Miss. Di sa akong end. naay nag prompt sa ako actually na. Wala ra. Okay. Chat ra to, Miss. Sige. Ganahan lang nako baliko no. Okay. Sige. So ganahan ako balikon nga ang ocean temperatures tend to be more stable than the terrestrial environments, especially katong oceans that are part of the tropical zones, no, where the physical and chemical stability Excuse me, Miss. Ga, choppy ka naman, Miss. agoy. Kanang hello. Klaro? Okay na, Miss. Ano Na, pagputol-putol ko, cut. oy. Sige. Kanang, ka-remember mo sa ako ang, ka-remember mo sa ato ang discussion last time nga naabitaw ko gi-mention nga, ang sa atong tropical area kay na ay tilting of about 30 unya naa kay portion sa imong tropical areas, tropical regions that is tilting 30 degrees towards or away from the sun. So kato nga portion didto mao to siya tropical region. Okay? Unya, it's not only true to terrestrial environment but also true to your aquatic environment. So, ang kaning mga aquatic ecosystems, particularly ang ato ang ocean, that falls within that tropical region, ang iyahadang oceanic temperature is more stable. Okay? Unya, daghan kaayo siya, productive kaayo siya. Daghan kay siyang plants, daghan kay siyang animals no within that ecosystem, no, whether it's kanang terrestrial or ocean or terrestrial or aquatic, no, daghan kaayo siyang kanang plants and animals inhabiting or being supported, no, by uh, kanang the productivity that the area or the habitat provides. Okay? And so conversely, temperate as well as polar seas, 'di ba? Na may mga dagat nga naa dito sa temperate or sa polar nga mga regions. It exhibit greater variability but also support higher productivity, especially along the kanang coastlines where nutrient influx from terrestrial runoff funnels, runoff areas no fuel rich biological communities. So dili nato pag i-discount kung naa bitaw tay mga kana na ang coastlines. No, kana bitong atong dagat, di ba, na kay coastlines. The intertidal zones na anay balas din ha, no? That is why we really discourage ka nang magbutang ta og mga seawall. Okay? Kay nga naman, imo mang gi-disrupt ang nutrient influx from your terrestrial environment nga paingon unta dito sa imuhang biological communities present in your marine ecosystem. Okay? Kaya di ba ingon ta ang nutrient kinahanglan mo cycle. So mas daghan ba yung nutrients available ang imuhang terrestrial environment kay daghang ma-decay, daghang mamatay, di ba? So ang tanan nga nutrients dito mo cycle na siya unta upaingon dito sa imuhang aquatic ecosystem, no? By kanang portion nga nag-interact ang imuhang tubig ug imuhang yuta. No? So, this is the intertidal as well as neritic zone. Kaya di ba kung low tide, muhubas man ni siya. Pero very important nga walay nakaharang somewhere here tungod kay ang tubig gikan sa dagat, no? Mo cover na siya diri nga portion ina naging rich na bitaw nutrients tungod sa runoff gikan sa mong terrestrial ecosystem. So the nutrient now
is being added to your oceanic environment. So you see no naadjud siya continuity, dapat naadjud siya ingon ana nga kind of interaction, nga dapat dili nato siya i-disrupt. Otherwise, no, we are providing less nutrients to your oceanic zones. Okay? So I hope it's quite clear to us karon no how important is the continuity of your terrestrial as well as your oceanic habitat. All right? And now um let me move to some of these specialized habitats. Specialized marine habitats. Kaning kelp forest, kasagaran mag-exist lang ni siya ni dito sa mga temperate countries or temperate regions. But then we have an equivalent ani dinhi sa kanang tropical regions muna kasagaran na atay mga seagrasses. Okay? So for marine habitats, um, ang ang equivalent to our kelp forest can be seagrasses, and then we also have coral reefs. And so we'll be talking more about this for this slide. So kaning kelp forest, di ba? Kita nimo siya sa temperate latitudes. Okay? It also shares structural similarity to terrestrial forest. So ang okay? So sure is with Excuse me, miss. Nag-choppy ka naman, miss. unsa nga discussion ang dili klaro. Kanira, miss, diri sa pag-discuss sa kelp forest, sa coral. Wala kadyot, miss. I'm just talking earlier about seagrass unsa na seagrass counterpart no sa kelp forest in tropical ecosystems. Okay, so going back, nawala na ko. So ang seagrass na to, di ba ang kelp forest manggod mo na makita nato sa temperate regions. So sa tropical regions kasagaran naa din na ang seagrasses. So ang sa kelp, usually ang iyang required temperature kay 10 to 20 degrees Celsius. Ang dinhi sa tropical forest usually naata sa 25 degrees Celsius, no? Unya, naana siya structural similarities to terrestrial forest. So dili dapat nato kanang pamutlon, for example, ang sa temperate regions no daghan manggod removal of kelps no kay ilaha man ni same sa atong mga seagrasses daghan pang ginapamutol kay kanang ato ang ipamaligya. So dili siya di ay dapat kay ngano man mauna ang kanang terrestrial forest counterpart sa atong marine ecosystem. Okay? And then we also have coral reefs. Okay, so ang coral reefs, this is confined primarily to tropical as well as subtropical regions. Mao tong ingong ko nga 30 degrees north or 30 degrees south latitude, no? This pertains to the tilting of the earth towards or away from the sun. And so the coral reefs are among the most diverse ecosystems and can be compared to the species richness as well as productivity of tropical forest. Okay? So kung moingon ka nga sa imong terrestrial ecosystem, diverse kayo ang organisms dito, that is also comparable to the coral reefs that can be found within the tropical and subtropical regions. Diverse sab kaayo ang mga species diri. Taas sab kaayo ang species richness as well as diversity
here you have kanang lain-lain na mga types of reefs, no? You have fringing reefs, barrier reefs, atolls, okay? So these are just examples of the reefs, and ang imuhang organisms or the corals in particular, as well as the other organisms living within your coral reef, can thrive temperature sa imong coral reef. If ever na ay changes. Okay, so say for example, your coral reef, the average mean temperature is 29 degrees Celsius. Unya mo decrease gani na siya, mas nibugnaw siya, dako sab na siya effect sa imong corals. Tungod kay according to several studies, if naay bisag decrease of 1 degree Celsius or 1.5 degrees Celsius, it can cause kanang it can cause death, no, of our coral reef. So manang kasagaran makakita ka magputi na ang ato ang mga coral reefs, no? Kuha na siya, mamatay siya for even for the slightest change of temperature. Kaya supposedly, our ocean zones dapat more or less stable ang iyahang temperature. Okay, so climate change altered so much of our oceanic temperature. That is why we are ang mga scientists, no, are being advised that we should do something to combat climate change. Tungod kay it's not just affecting, no, the biodiversity, the species richness, okay, as well as species abundance in our terrestrial ecosystem, but it's also affecting the marine ecosystem. Okay? So ang emphasis ani, no, nga slide is we should not destroy, no, the plants that are present within the zones, no, sa ato ang marine environment, because it's comparable na not only the plants but also the animals that are living there, because it's comparable to the tropical rainforest. And if you can just imagine, no, ang tropical rainforest mas gamay ra di siya as compared to your overall marine habitats. So destroying so much, no, from our marine ecosystem really has a lot of contribution to the change in climate nga mo'y atong giproblema karon. Okay? And it will affect temperature. It will affect ocean calcification and many other factors, no? Nga mag-compound na lang siya nga mag-compound because we are destroying some of the components of our marine habitats. Okay? So here we have kani siya nga image, no, is just the distribution kanang visual ang gani, no, nga not imagination, because this is born from studies. So kani siya iyang gitry og map out, no, ang distribution of kelp forests and coral reefs all over the world. So kay mo lang tawo, no, it's being affected by currents, no, mga cold currents, na it's being affected by runoffs sa mga rivers, okay? It's being affected by kana bitong temperature na sa ato ang tubig. So if you can see here kaning mga red portions, these are coral reefs, okay? Daghan kaayo ang mga coral reefs. In fact, Philippines here, no, kung imong makita ang Philippines diri, baga sabs kaayo siya og coral reefs, and so that's why we are considered as part of the hotspot, no, within the kanang hotspot of marine biodiversity. And then you have kaning black portion here, iyang gi-outline nga daghan nga mga kelp forests ang present, but nonetheless, no, there are also kelps that are present in these regions, no. Unya, Philippines dili kay nimo makita within these tropical and subtropical areas, pero daghan sab ni siyang mga seagrasses that are thriving in lower zones. Okay? So, gipakita lang dinhi ang possible effect kung naay changes to temperature, no, naay alteration of the marine ecosystem tungod sa kadako sa distribution sa atong coral as well as coral reefs as well as kelp forest. Right? So let me move to the next slide. So ang kani siya, okay. So kani siya atong makita ang kanang intertidal as well as coastal ecosystems. Again, I said earlier, no, nga kana na ang
ang intertidal zone mao gini siya ang highly disturbed zone because this is the zone that human interacts highly with the marine ecosystem or with the coastal ecosystems. Di ba sa intertidal zone, diri ta maligo, no? Usually ang recreation na diri ta mangisda kung kisa, no? And then kanang gigamit gid siya sa kanang human murag not even management and conservation pero gigamit siya mostly for improvement no para sa human life. So here atong tan-awon ang intertidal zone. No, ang atong intertidal zone, pakita sa mo nako pabalika ko diri ha. Kani ang intertidal gamay ra kay siya nga portion no. And then ato siyang i-imagine zones. Okay? So ang iyang vertical zones na ay supratidal, ay high, na ay middle, and then ay low intertidal. Okay? So unsa man ni siya? So ang ato ang intertidal zone is being characterized by regular exposure as well as submersion due to tides. High tide. Okay, so kung high tide gani ma-submerge siya, kung ma-low tide gani siya. Yang iyahang submersion or exposure are regular, no, on a regular basis, on a day-to-day basis. So that is why kani siya nga portion ang intertidal zone presents steep gradients. Taas kayo ang differences, taas kayo ang potential variations sa imong physical as well as chemical conditions. And so kung mo study gani ka og mga zones no that are within the intertidal zone or within the 200 meters if you can imagine, dapat kuhaon gyud nimo permi no ang iyahang kana na ang physical and chemical conditions sige gyud kag measure pH, salinity, DO ana no balik-balikon gyud na nimo tungod kay steep kaayo ang gradient ana. Okay? Unya kani nga vertical zone supratidal no high, middle, low, intertidal, these are shaped by gravitational influences of the moon and the sun no as well as the coastline configuration. So kung sa tawagan na lunar, sorry ha kung patay ang bulan no kung kadungog mo ana kanang sa atong mga mangingisda no nga kung patay ang bulan or kung full moon ana kanang unsa kataas og kaubos ang ato ang tide no kanus amo sugod ang high tide kanus amo sugod ang low tide unsa ka ubos pila lang ka meters ang low tide unsa ka taas ang high tide. So we often hear those things no sa especially katong naggamit gid pag-ayo sa atong intertidal zone nga mga tao. Okay? So if you are also familiar kung naamoy mga kalendaryo dinha nga kato bitong naapay blue ug red nga naa makita nimo ang katong lain-lain nga klase nga moon no pwede na nimo tan-awon later no para mabalikan nimo ang discussion because the tidal influences kung unsa kataas ug kaubos ang imuhang high tide ug low tide it's being driven by the gravitational force or gravitational effects of moon and the sun. And because of this influence it's also giving you steep physical and chemical gradient no sa imuhang ecosystem. Okay? And so because of these conditions, ang organisms present in your intertidal area should adapt no to wave action, to desiccation. Okay? Kaya nga naman, di ba ka-imagine mo kung high tide, na sila'y tubig. Kung low tide, ma-expose ang imong organisms diri. So that's why kanang ang imong organism dapat ready siya to desiccation. Desiccation meaning mainitan siya no, possible mauga siya. Okay? So dapat adaptive siya na, di siya daling mamatay. Okay? And then wave action kay usahay kusog ang bawd, usahay hinay lang ang bawd, usahay kanang chill-chill lang ang bawd, ano no? So, kinahanglan nimo organisms adapted also to those changes. And then you also have salinity, di ba? Kung
kung taas ang kuan, kung taas ang tide, for example, di possible ang salinity niya taas-taas, no? Or basi na ay intrusion of fresh water, kay kusog ang ulan, so mao na din ha ang start no nga na ay mixing. So probably na apoy changes sa imong salinity, muubos siya gamay. So ang imong organism din na should be tolerant to some of these changes, not to changes of wave action, desiccation, and salinity. So mo ni kasagaran nga mga challenges no sa imuhang kana na ang organism that is living within your intertidal zone. Alright? Nya, wala pa jud din ha giapil ang kana bitong manghilabot ta no sa mga organism nga naa didto kay makaon no or malingaw ta. No? For example, daghang mga seashells nga pwede nato makaon didto no or na ay kailan mo umang guys mga hermit crabs kay ganahan pa jud ta magduwa-duwa so kinanglan adaptive sad no di sila dali mamatay kung kuan silang shell dapat dili sila dali mabatay so things like that because the intertidal zone are highly um kanang high ang interaction no present in your intertidal zone especially ang human pressures taas kaayo diri right so ang kani nga simple diagram showed us no the distribution of animal phyla among terrestrial, freshwater, and marine environment. So yung tanawon ang phylum na present na sa imuhang terrestrial environment usually mas gamay no as compared sa imuhang marine uh, ecosystem. Mas daghan ang endemic sa marine, mas gamay ang endemic sa terrestrial. So when we say endemic, these are organisms that you can only find no in that particular area. No dili siya present to other areas or other regions. No naalang gyud siya dinha kay ngano man unique ang imuhang physical as well as chemical factors no that govern the ecosystem and so that is why the species can only be supported no by the available um, environmental factors present no, in that particular ecosystem. So kung imong i-compare, mas daghan di ay nga endemic species sa imong coastal or sa imong marine ecosystem or sa imong water environment as compared to your terrestrial environment. Okay? So let me move to um esa. Let me move to this one. Okay? So ang imuhang tidal zone, sorry. Diba earlier I've mentioned about vertical zonations, no? Una gitawag na supratidal fringe kani siya, no? Supratidal fringe or otherwise known as the splash zone. So diri kay grabe ang pag-splash, no? Grabe ang wave action dinhi nga area. We call it supratidal. So mostly no exposed to the atmosphere unya less ang iyang inundation. So when we say inundation, we simply mean no, the movement of water splashing no, to that particular ecosystem. And then you have unsa ning sunod? Ang sunod ani kay kaning upper intertidal zone. Okay? So ang kaning upper intertidal zone, so usually this is covered only during highest tides. So kung highest ang tide ani, mao lang ni nga time nga naani siya tubig. So low tubig. While the lower intertidal zone is uncovered only during lowest tide. Ubos-ubos ani, no, we call it lower intertidal zone. Okay? So kung kana na ang lowest gyud ang tide, kay kung lowest gyud ang tide, mo lang na ang time nga wala siya tubig. Pero kung regular days no nga dili lowest no of all tides kani siya diri naara na siya tubig. So wala lang na siya tubig.
lowest no sa iyahang lower intertidal zone, wala siya ang portion nga walay tubig. Okay? So I hope I made that clear ha. You ask me questions later kung naay kana na ang confusion. So between the upper and lower intertidal zone, we call it as middle intertidal zone, kaning diri nga portion, okay? Middle intertidal zone, middle intertidal zone. So ang kani siya covered lang ni siya um and kung subtidal gani below the intertidal, kay kani siya subtidal zone, mo ni siya ang portion nga always na ay tubig whether it's low tide or high tide. Kay kani siya always gyud mo nang portion nga mabaw, no, na ay tubig pero mabaw. Okay? So that's the subtidal zone. Kani siya kung low tide walay tubig. Okay? Kani kung average tide na ay tubig. Okay? So kung ano siya, kung high tide gani, that's the only time na naa siya tubig. Okay? So just to give you an idea nga ang imong intertidal zonation, no? Naa na siya gi-divide siya gihapon into vertical zones. Okay? Supratidal fringe, upper intertidal, middle, lower, and then subtidal zone. Okay? So kung muadto tag dagat, I hope you can now identify which part ang intertidal, no? Ang subtidal, asa ang kung middle intertidal zone lang ba na siya, and so on. No, I hope we will really have that chance, no, nga maka quiz ta dito sa dagat. And then I will ask you, okay, unsa ni siya nga zonation ang imong gitindugan. So things like that. What are the organisms associated to each of the zones? No, I hope we really have that chance nga makita nato ni nga mga kuan. We will just pray. Wala man imposible. Okay? So let me move to this diagram. Ako ni siyang gituyo og ko ano og appeal just to show you nga ang tidal fluctuations, okay, anywhere pwede gyud siya maka-affect sa imuhang organisms nga nag-thrive. Whether we say ang organism we mean animal na siya or plant na siya. Okay, so ang tidal fluctuation at high tide, no, kung imong makita. Imagine lang nga nakaadto ta aning lugar, no? Kanang at high tide, no, kani nga portion imong makita covered siya og tubig. So at low tide kani nga portion wala siya tubig. Okay? And so here also makita nato nga kung kusog ang bawd, no, the amount of wave energy to which the organisms are exposed varies also considerably, no, from one coast to the other. Unya kani siya nga variation, no, ang kakusog, ang gikusgon ug ang kahinayon sa imong wave action also has an effect to the distribution as well as the abundance of your intertidal species. So kasagaran kung kanang naa kay area ro nga kusog kay muhapak ang bawd, ang kasagaran nga magpuyo din nga species makakita ka nganong dagang sisi. Kailan magsisi guys, no? Nang itom nga spiky ana, no? Unya nganong naa may sisi dinhi tungod kay adapted to that kanang kind of wave exposure. Nga bisag hapak-hapakon siya, pupilit lang siya gihapon. Okay? And simply can do study, no? Ana nga mga species, abundance and distribution. Sa inyong thesis, I hope kaya na ay mga yun ana nga kind of studies, no? Mga simple distribution and abundance to certain environment, no? Nga unsa ka mura rag survey ba? But then it gives us really kanang idea kung unsa di ay ang possible change, no? Kung i-alter na siya nga kuan, nga ecosystem. So your thesis can serve as records, no? Nga, uy, mao di ini ang mga species nagpuyo diri kung high tide, kung low tide, kung subtidal, things like that. And you are generating so much data, no, that can contribute to scientific community. You can contribute to your local government, for example. No? And
And so dili mo kinahanglan mag sa ako lang ni guys, dili mo kinahanglan magdako kayo gasto, no? Survey ligo then magdagat, no? Tan-aw ninyo ang mga seasonal variation. Kada kada buwan ba karon mo balik mo dito para magkuan, para mag-study unsa nga mga species nga nag-thrive diri, no? Things like that. Distribution and abundance to certain tidal fluctuations, kung high tide, kung low tide, no? Kung wave action. Alright? So again, just highly contribute to the distribution and abundance of your species that thrive in kanang intertidal zones. Okay? So, can I ask someone if you can still recall what are the intertidal zones or vertical zones that I mentioned earlier? Basi nakalimot na mo. Can I ask someone, kinsa ka ang nag-take note? Sige daw. What vertical zones present sa intertidal zone? Can you call someone palihog, Sharina? Kapuyang ko magbalin-balin sa akong slide, Sharina. Okay, Ay, miss. ninyo kasuki si Sharina. Ako siya nisugo. Di, okay, miss ay. Kanang unay nag-raise hand miss si Miss Doray. Ay, sige, you're acknowledged. Doray, sige. Sige, Doray, please. Good morning, ma'am. So there are 5 intertidal zones. So first is the supratidal fringe. Next is the upper intertidal zones. And then sa lower nga part niya kay na ay middle intertidal zones. Anya sa ubos pa dyan na ay lower intertidal zones. Anya ang last nga zone miss subtidal zone miss. Okay, so thank you, no? Salamat kaayo. I'm just asking you guys just to let me know, no, nga you are still there, nga you are listening to me. So salamat, no, kay nangugat naman ko. Thank you so much. So humanata sa tidal zones, sa intertidal zones, let me now move to adjacent zones, no? Na yung mga adjacent zones or transition zones that are equally important to the coastal ecosystem. So these zones are kanang salt marshes, no? You have mangrove forest, you also have estuaries, and then you also have freshwater wetlands. Among terrestrial to your aquatic ecosystems, right? So here you can see salt marshes. Kani siya nga portion diri, no? I hope you can see my cursor. So mo ni siya salt marshes that's being dominated by herbaceous plants, no? That are somewhat prevalent in temperate regions. Okay? So sa temperate regions, daghan kaayo nga mga salt marshes. But we also have some, no? Salt marshes here in the Philippines. So if nakadungog mo kanang sa Agusan Marsh, di ba, na ay salt marsh din ha, salt marshes. And then the one that we saw, no, ako nakakita ko og salt marsh dito sa may Siargao. If you visit Siargao or you visited Siargao already, makakita sa kag salt marshes din ha. And then here you can see nga kanang ingon ani gyud iyang itsura, no? Ang iyahang dominant plants are herbaceous plants. Okay? So lami dinhi mamutang og mga animals, no, nga kusog mo graze. Pero dito sa dito sa Siargao di ay mo sab to ang portion kay di ba transition zone man siya sa river paingon sa marine. Naasab dito daghang crocodile, so that's why kuan siya kanang naa siya dili ka kanaog, dili ka pwede kanaog na ay portion nga giingon nga dili pwede dito. Okay? So usually present, no, ang salt marshes sa temperate ug high latitudes. But then kaning salt marsh are important kanang transition zones ni siya because it supports so much productivity, no? Kay di ba kaning ato ang greens diri kay these are sources man baya of food
sa imong food chain ba, kung maka-remember ka sa imong gi-drawing nga mga food web, food chain, no, or imo pa siyang buhatonon later on, kay next week pa ang deadline. So you will see nga ang tanan nimong green plants, no, they are actually the producers, no, that has been the source of food to your higher organisms sa imuhang food chain or sa imuhang food web, right? So ang kaning naa sa ubos, no, ang akong ipakita ninyo diri, these are mangrove trees, no, which are generally um sorry kanilang sata, mangrove forests that are distributed in tropical and subtropical, and then you also have estuaries. This is the portion where your river meets your sea, di ba? Kadungog mo na, where the river meets the sea. So mo na siya estuaries. Nya kanang estuary actually very dynamic because ang temperature, ang ihang salinity gradient, it can change rapidly, no? Tungod kay makadepende siya kung unsay ni hug nga tubig gikan sa imong river, unya unsay ni mix nga tubig gikan sa imong ocean, okay? And then usually it is nutrient rich, no? So kung makakita ka, it supported so much mangrove ecosystems tungod kay daghan kay nutrients din ha. Okay? The species could be kanang low, no? Ang species diversity could be low, pero ang iyang productivity is usually high, okay, in estuaries. So kaning image diri, ang akong gipakita ninyo is just the distribution of the salt marshes and mangrove forest globally. Okay, so kung makita nimo ang mangrove forest, usually present siya, no, 30 degrees gikan sa imong 30 degrees latitude upper and lower sa imong equator. Okay, so within siya diri nga zones, no, equator, tropic of Cancer, tropic of Capricorn. Okay, so 30 degrees south latitude and 30 degrees north latitude sa imuhang globe. Okay, naa din ha daghan kaayo nga mga mangrove forest including the Philippines. Okay, what about salt marshes, no? Daghan sab gihapon kaayo salt marshes, usually present sa imong temperate areas, usually present sa high latitude ng mga areas. Okay? But it's also present within dinhi nga mga regions. Okay? Tropic to subtropic regions, it's also present. Pero abundant lang, mas daghan lang salt marshes sa temperate regions. Okay? So kani ganahan ako ni emphasize, no? Because I know nga you've been engaged to studying mangroves or even visiting mga mangrove ecosystems, no? And I just like to emphasize na ang mangrove trees kanang lain-lain na siyang species that are generally distributed according to height within the intertidal zone. So ang imong mangrove species kasagaran makita na siya naa sa intertidal zone. Okay? So kung pangutan-on mo asa ang location sa mangroves, which zone present ang mangroves, I hope you can now answer directly na it's present in kanang the intertidal zone. Okay? Unya, mo vary ang imuhang species according sa iyahang distribution. So kasagaran i-distribute siya according to height. Okay? So ang imuhang kana na ang mangrove trees, no? Depende gyud na kung mag-survey mo ba og mangrove. Na I don't know if you will have that chance. But later on kung sa inyong future endeavors kung mag-survey mo og mangrove, unya taas kayo ang mangrove area, ang imuha ng buhaton kung mag-lay ka og transect, dapat gikan landward to seaward man, no? So magbutang ka og kana na ang transect, mag-lay ka sa imong transect, gikan gyud sa pinaka-edge sa imong landward paingon sa pinaka-edge sa imong seaward. Dili pwede nga putol-putol. Kay dili pwede nga ay mamili lang ko kay dinhi lang ko sa walay tubig unya dili lapok. Diba kasagaran kung mag-adto ka og mangrove area, lapok man na siya, no? Because una-una gani ingon ta nga taas kayo og nutrients din ha, no, sa imong area.
So ingon mo nga ay mamili lang ko og area, dini lang ko sa kuan, dili lapok. So maglay ka og transect 50 meters lang or 20 meters lang, no? And then you are reporting it as abundance and distribution, no? Say for example, sa inyong thesis, moingon ka nga abundance and distribution of mangrove. Pero ang imuhang gibutangan og transect kanila nga portion. No, dili na ko dira mamoy kay kanang kuan kaayo, kanang taas kay ang tubig. Oh, it's because you went there during high tide na. So ang mangrove sampling should be done when the tide is at its lowest. Okay? So when the tide is low, ang imuhang area usually, ang imong mangrove area usually wala pud siya tubig din ha. But lapokon, di ba? Lapok lang gid na siya, guys. So mag-practice gid mo og lapok-lapok, no? Nang dili ano ba, dili mamili sa no ana man jud na. Kung bayo ta dapat ang atong exploration kay mo go with kuan sad ato ang pagka risk taker nga bahalag lapok na siya okay lang no gwa paghihapon. Anaon lang nato pag hunahuna no nga bahala nagnalapok ka diha basta gwa paghihapon. So maglay gyud ka og transect sa imong mangrove area from landward to seaward gyud. So say for example, naabot na siya din hag 500 meters. Taas man kaayo ma'am, 500 meters, wa tay mahimo. No, kay nga naman, if you want to see the distribution of your mangroves, no, distribution of your mangrove species, dapat lahuson gid nimo siya. Kaya the mangroves that are living or thriving within this zone is different from the mangrove that thrive, no, in zones that are covered with less water. Okay? So I hope that is clear. Nga kung ganahan ka mo tan-aw og mangrove diversity, imuha jung ayuhon ang imuhang sampling methods, I mean. Okay? So do you follow? Is it clear to you guys? Basin mag-study mo ha, unya putol-putulon lang ninyo, 50 meters lang ma'am, 20 lang ma'am, ana. Unya, himuon na dahil ninyo siyang thesis nga, mangrove diversity in Mandaue, blah blah blah, ana. Unya, saan pag mangrove diversity nga, diri ra dahil ninyong gikuhaan, lahuson dyan na ninyo siya. Unya, to represent the whole area, it should be at least 10%. Okay? So in ecological studies, the rule of thumb, you should always do sampling up to 10%. So say for example, ang imuhang total area is 1 kilometer, dapat ang imuhang i-cover 1 square kilometer, dapat ang imuhang study area should cover 100 square meter. Okay? So that is the rule of thumb. Alright? So kung ingon ani ang imuhang mangrove area, di, kung kani siya, pila man ni siya ka meters din na, 100 meter, ana, kung 1 kilometer lang na siya, that should be enough, no, to represent. Pero, kung mas dako pa na siya, maglay pa kagdaghan pa jud nga mga transect to represent distribution and diversity. So, tan-awon gid ninyo always ang objective sa inyong study. Unya, zonation is important, I'm sorry. Zonation is important because the zonation is also telling you what possible species ang adapted to the kind of environment that the species has. Alright? So I hope that is quite clear ha in all kanang explorations sa mga kanang conservation studies, no? Mga management assessments, kinahanglan mo represent ka og at least 10%, at least ha, meaning pwede daghanon, pwede dugnagan, pero at least 10%. Unya, when it's diversity, then especially mangrove diversity, kinahanglan lahuson gyud ninyo from one point to the last point tungod kay base na ang kay dili ma-capture nga species kay wala nimo gilahos. Right? So let me move to this portion. Mga bits and pieces ra ni ato guys ha kay kana na ang general ecology ra man just to give you a snapshot of how different aquatic ecosystems kanang perform or operate. So now you have freshwater ecosystems na anata sa terrestrial environment.
Okay? So you have rivers, you have streams, you also have lakes. Okay? So unsay difference sa imuhang kanang rivers and streams? Okay, unsay iyang diferensya? Pareha lang ba na or dili na sila pareho? Or unsay what makes them similar or different? Can someone answer me, please? Sige daw. Unsay mo understanding sa rivers and streams? Can someone volunteer? Please ko kanang Charina ha. Please acknowledge kinsa nag-raise sa hand. Ayaw na si Darimple kay daghan na kang points Darimple. Kinsa lain? Charina? Go, Abby. Your acknowledge. Sige. Hello, good morning, ma'am. Sige. Ay, so the Ipalit ko primary, ng Abigail. yes, Ipalit ko. ma'am. Sige. Yes, that's right. And for me, ma'am, the primary difference between rivers and streams would be, I think, both their size and deepness. Because if I remember right, rivers are usually described as larger or deeper with a strong flow, but then streams are smaller and more erratic in their flow and shallower. But do you see connections between rivers and streams? Nakay connection, Abby? Hey, hello, ma'am. Yes. For me, ma'am, their connections is they both. I think, ma'am, from the pictures, they're always on somewhat of a hill, so they're always downhill, or they're connected to an ocean or a lake, ma'am. That's all, ma'am. Maklaro ni. Maklaro ni mo ang kuan picture. Sige. So let me move this one kanir. Okay, so thank you for trying, Abby, no? But that is correct. As far as size is concerned, no, mas dako ang river, mas gamay ang stream, mas kusog ang flow, no? Mas kusog ang flow sa imong river, sa imong stream dili kaayo, no? Mas shallower imong streams compare sa imong river. But ang kaning presentation, I'd like to emphasize the continuity, no? Or the connection of your rivers and your streams. Okay? So kani silang duha, sa rivers ug sa stream nimo, drain mostly no sa imuhang land area. Okay? They are extensive. They're also dynamic systems tungod kay pwede mo kusog, pwede mo hinay. No, but then ang imuhang rivers and streams they are being shaped by land use, okay? They are being shaped by climatic factors. Kung kusog kaayo ang kuan, kung kusog kaayo ang ulan, no, pwede siya mudako imong river, pati imong stream kung walay ulan, kung summer for example, mugamay ang iyang body, okay? But then kanang it's also being shaped by geomorphology, no? Ang imuhang land mismo, no? And then whether or not ang land kay unsa na kanang ang soil nimo kay dali lang ma-erode or dili baka dali ma-erode, kung clay ba ang type or what, no? It also helps shape, no, the rivers as well as the streams as systems. Alright? Unya ang kaning duha, ang ilahang support, no, to complex habitats, di ba? Ang ilahang tubig sila pero actually they play very important or crucial role as far as support to complex habitats is concerned. So kung imong lang taon unsa ilahang support, paano nila gi-support? They support complex habitats longitudinally. Okay? So pataas, no, gikan sa taas paingon sa ubos, no? They also support complex habitats laterally. Okay? Ang side to side, no, usa ka kanang portion nga kana bitawng non-water unya kanipon dinhi sa pikas, no, ihasad siyang gi-support laterally.
and it's also supporting vertically, meaning gikan sa surface sa imong river or stream paingon dito sa ihang benthic zone, o paingon dito sa ihang ilaw, right? So ingon ana ang inana kadako no ang iyahang gi-support gikan sa taas longitudinal no, gikan sa side to side lateral, unya top to bottom or top to surface to bottom kanang vertical, right? Unya ang kanang periodic flooding, 'di ba? Sige magkuan, sige magulan-ulan no. Kana ang periodic flooding kay dako na siya og influence when we talk about nutrient distribution, no, when we talk about habitat structure, species composition, no, kaning flow, velocity, no, ang sediment type, ang water chemistry, no, that determines the distribution of kanang aquatic organisms. Dako kaayo ang effect sa kanang mag-flood. Okay? Kaya probably ang mga organisms nga naa dito sa upstream kung kusog kaayo ang flood, so ato siya sa ubos. Okay? Ma-distribute siya paingon dito sa ubos. Alright? So pero later we will take a look no kung unsa jud ang kasagaran man gud mag-start lang siya with a stream no, gamay lang siya. Pero later on, mo-widen siya, mudako siya up until mo-join siya sa imong river systems. Okay? And so, as you can see, ang tanan, di ba ang difference sa imong lake o stream? Kay ang lake, usually wala siya gawasanan sa tubig, no? But then ang stream, na siya kanang outlet, unya mo drain siya usually sa rivers. Yeah, that's why we say nga ang imong stream is really interconnected with your rivers. Tungod kay kanang naaman siya outlet, no, ang outlet niya kasagaran rivers, no, as compare kung imo siya i-compare sa imong lakes, nga imong lakes confined lang gid na siya nga kana na ang water body. Alright, so dinhi kamo na lang siguro mag ano no, kamo na lang siguro mag ako lang ni ipasabot gamay no, kay we're running out of time. So kung imuhang lantawon ang river as well as ang ocean water, dana siya gradual mixing along sa imuhang estuary, creating a gradient of increasing salinity. So kung kani siyang imuhang dagat, kasagaran ang imuhang dagat, ang iyahang salinity mag-start na siya og 30% PPT. Okay, paingon sa 34%. Usually sa tropical parts per thousand, so parat siya. Unya kung magka-abot-abot siya din sa portion nga mag-join na gani ang imong dagat sa imong fresh water that comes from your river, magka-decrease ang iyahang salinity from 25 mahimong 20. So matingala ka sa imong mangrove area, 15 na lang, nganong 10 na lang, okay, nganong 5% na lang, nganong naay 1% salinity. Nga naman ni akong river nga ginainom man ni namo, no, ginalaban man ni namo, pero parat-parat man. Okay? Because there's gradual mixing along the length of your estuary. Magka-decrease siya tinuod, pero naapaghihapon na siya gradual nga mixing. Kung paingon ka sa dagat, increasing the salinity. Kung paingon ka sa imong river, decreasing the salinity. Okay? So I hope this diagram is clear to you. And so here we also have different zones, no? Naakay water column, okay? Naakay benthic zone, naakay hyporheic zone, naakay phreatic zone. So these are different zones sa imuhang kanang streams. I will just put the definition later sa kanang, ako lang i-improve ang slide, no? Because kani nga mga explanations for each of these zones are self-explanatory. Okay? So ako lang include later. Ako lang gusto i-emphasize na ang imuhang stream, okay? Ang imuhang stream kay mo-flow na siya paingon sa, di ba, mo adto siya sa imuhang kanang river channels, di ba? Mo drain siya paingon sa imuhang rivers. Unya actually, naay portion ana nga mo drain sab didto sa imuhang groundwater. Okay? So ang imong groundwater will now be replenished by fresh water. So importante kaayo ang imuhang streams. That is why
kung kanabitang kasagaran sa source sa mga fresh water, kasagaran sa source sa ato ang tubig kay na ay mga stream, kung kadumdum mo kani, kung familiar lang mo ha kanibitang famous kaayo nga nature spring, di ba kasagaran didto siya magkuha sa kanang stream somewhere in Carmen. Inaana din ha ang ilahang kuan, ang ilahang tubig no nga source dinha dapit sa may safari, Cebu Safari. Okay? Tungod kay kung asa imuhang stream, usually daghan din ha ang deposit sa imuhang groundwater. Alright? O niya ang water channel din ha, no, ang water channel din ha permanenteng present all year round. Mao nang dili mahutdan. So si Nature Spring daghan gid siyang supply permi nga tubig para ibaligya nato na. Tungod kay ang water channel in your stream is containing water year round. Okay? So that's how we describe no ang imong spring. Unya naa siya mga ripples dire. Okay, naa siya ripples dinhi. Ang imong mga ripples no are the portions no nga kanang makita nimo nga kanang shallower portion. Okay, na ay mga shallower portions din ha. Unya makakita ka nga na ay daghang trees no sa imong riparian zones. No na kay riparian zones. So laterally na kay wetted channel, unya na kay active channel. So usually kani siya nga portion diri no dry ni siya. Pero kung naay flood, maapil ni siya, no kung kusog gani ang flood, maapil ni siya og kabutang og tubig. And then you also have the riparian zone wherein makita nimo nga naay growth bitaw of trees no where ang iyahang roots take or draw water from the groundwater. So kani siya diri ang imong groundwater ma-deposit mo na siya. So mao nang discourage kaayo nga kung naa kay riparian zone unya pamutlon bitaw ang mga kahoy diri dili jud maayo tungod kay ang imuhang kahoy dina help deposit the groundwater that's being taken out no, from some of the kanang water column sa imong stream. Okay? So again, I hope you can see the connection sa imong river o sa imong stream tungod kay si stream naa siya mga channels no, that drain to your rivers. Okay? And then you have lakes here. Ay, sorry. So ang imong lakes are being kanang formed either by tectonic, no, volcanic or glacial activity, and they are smaller, no, yet they are also vital freshwater reservoirs. So ang imong lake usually wala siya drain, no, dili siya mohagbong ang iyang tubig. That's why it's important to take care sa kana bitang water quality present in the lake. Kay wala man kaay siya ma-influence lang siya, no, ang iyang water chemistry ma-influence lang, ang salinity ma-influence, pero wala kaayo siya kana na ang wala kaayo siya interaction no, with other water bodies unlike sa stream and rivers as well as estuaries. Okay? So ang stratification sa imuhang lake as well as mixing no, mo depende siya sa latitude as well as temperature regimes. So kung init no mosaka no kung bugnaw gani mo bugnaw mo panaog ang tubig no mahimong denser ang water. That is why sa mga areas nga naa bitaw kana na ang areas nga na ay snow, 'di ba? Ang lakes nila didto actually still supports kanang certain level of productivity sa ilawom kay nga no mo dense lang na ang tubig, mulutaw ang ice, okay? Ma-dense ang water pero naapag yun nabilin anang 4 degrees Celsius sa ilawom sa imong lake nga dili mo ice. Okay? And so because of that, kanang still it can support kanang organism na mga activities, no? Or it can still keep life underwater na sa imong lake. Tungod kay dili man siya basta-basta mo, dili gyud na siya mo ice. No, ang tibuok niya nga lake dili jud na mo ice taman sa ilaw, mulutaw lang na siya pero it will retain 4 degrees Celsius dina sa ubos nga liquid lang gihapon. Alright? And so ang ihang mixing mo to akong pasabot earlier nga makadepende siya kung sa ihang location no, sa ihang temperature regimes, kung asa siya located, kung sa temperate ba, sa polar regions ba, no, sa tropical regions ba. Okay? And then
mo mix ang imuhang water didto kanang depende sa iyahang temperature. Okay, kay affected ba ya ang location nimo sa region, no? Sa tropical, subtropical, polar regions, kanang affected siya sa temperature. Okay? Unya ang lakes kay they exhibit broad range of salinity from dilute to kana na ang hypersaline conditions. Kaya diba as I've mentioned, wala man kaayo siya inputs, no? Gawa lang yun sa tubig that's being distributed by the rain. Diba? Maura man na ihang influence nga additional water input. Unless otherwise, no, ang tawo, ang dugangag tubig, ang lake, no? Pero dako pud baya ang lake. Right? And then, ang lakes, especially sa tropical and subtropical areas, it support diverse plant as well as animal communities that is also reflective of the nutrient availability as well as the geographic locations. So dinhi sa Pilipinas daghan man tang mga lakes diri sa Cebu, Laapik, Danao, di ba? Kung nakaadto mo sa Carmen, so makita nimo nga oy sa kadako sa lake nga mura nagdagat, it actually supporting kanang diverse flora and fauna. E matingala ka nganong naa siya gihapoy mga salinity gradient, nganong parat siya gamay, ana no? So naay mga lain-lain nga mga influences, especially kung doon siya og dagat. Okay? So now let me move to, I think we're almost done, guys. Threats to aquatic ecosystem. So here you have aquatic ecosystem facing mounting threats, no, from human activities, including these over exploitation of species, no, pollution. These are self-explanatory. I just would like to run through pollution, habitat destruction, no, introduction of invasive species. So in this case, no, na ay lake, na ay temperate lake nga gi-introducean og kani siya kanang sakto ba? Lamprey unya kani zebra shellfish unya ilahang gi-introduce sa kana na ang rivers, and so it's impacting other biological species present there. So kani siya usahay ang human ba kay labtanon kita, no? Pero somehow noble man ang ato ang kuan. Pareha ang tilapia, no, dinhi sa Pilipinas gi-introduce para mas dagantang makaon. Kohol gi-introduce sa mga Japanese para mudugang sa ato ang pagkaon. Pero later on ba they became invasive, and then it's beyond now the management as well as control, unya gipasagdan na lang, disrupting the habitat. Okay? So kanang ang construction as well as regulation no, sa atong mga rivers nakadepende gyud sa nakadepende gyud sa human intervention ba, depende sa atong thrust, no? That's why ang inyuhang course environmental biology is really relevant, no? Telling non-biologist nga mga unsa na non-environmentalist nga mga politicians, no, nga maoy usahay kana mga decision makers unya kanang introducing threats, no, usahay di man sad sila kabalo nga threat day lang gibuhat, or they thought nga they are contributing to welfare of human, pero sometimes kanang ilahang na-neglect ba ang environmental side nga nahimo siyang threat unya dili na dayon siya sustainable, na ay compounding impacts, no, nga mahitabo didto sa mga kanang native communities, no, sa imong riverine, for example, sa imong estuaries, sa imong marshes, or sa imong marine ecosystem, right? And so here you have kanang conservation and management, no? So ang assessment kasagaran man gid nga pwede nato mabuhat sa atong mga aquatic bodies. Ang buhat nato is assessment. Mo assess ta sa health of the aquatic ecosystems, and it often involves mga index of biological integrity. Okay? So usahay mo tan-aw ta sa kanang mga freshwater communities, no, example mga fishes, unya ganahan ta nga makabalo sa ilahang na ang distribution, for example, makabalo sa ilang natural histories, no, so things like that. It's part of conservation and management. And also conservation efforts sometimes, no, kay mawala ang
priority sa sustainability. Alright? And so, I emphasized here nga ang conservation efforts must prioritize sustainable management, pollution control, no? It should also prioritize habitat preservation as well as invasive species mitigation to safeguard no our vital kanang aquatic ecosystems. Right? So ang scientific research nga inyuhang buhaton in the future, no, are very important to contribute to not only to research bodies but also to the policy making bodies. So para unta na ay sustainability, kinahanglan nga ang policy na to is being backed up by good scientific researches. Okay, so that's why we are trying no to really kanang help you no nga magiging partners later on nga kanang mutabang gani pag-abot sa conservation and management. And so now siguro ang inyong goal is to finish lang kung biology, mahuman lang ko ani ana for certain purposes para makakwarta, para makatrabaho ana. But then the very essence of what we are doing no in science, in doing mga scientific and environmental researches is really to aid environmental policies no kay kanang whether we like it or not no ang politics gyud mao jud na siya dako kaayo nga ga-govern bitaw sa isa ka environment. So we cannot just focus no nga na magtrabaho lang ko diri na magtuon lang ko diri buhat lang ko research diri ana mo report and everything. No, it should not stop from there. Kanang you should go beyond no sa imuhang scope which is ang pinaka-end should be policy and management. Alright, so that's really our biggest hope no sa environmental kanang bio nga program no na somehow you will impact later on to the crafting of policies that's being backed up by science. So in summary, I hope we can agree no nga aquatic systems are vital for Earth's ecological balance, di ba? Kanang mas dako ang imong aquatic systems compared to your terrestrial, but then kanang importante silang duha. Importante si aquatic system to balance no the ecology of the earth. And then ikaduha, it support immense biodiversity and influence global cycles. And then another key point no that I'd like to emphasize is our contribution, the human activities no contribution to the declining health no as well as kanang conservation to these kanang aquatic systems. And then the last one is the need to do continued research to deepen the understanding as well as ensure sustainability of these aquatic systems. Right? So this ends our discussion for today. Unless you have questions and clarifications, you can raise it now before I will proceed to kanang giving you an activity. Guys, any clarifications so far? Wala ra? Okay. So I think I'm seeing none. Let me proceed to the activity which you will do within 1 week. Okay? So kani inyo ha i-submit ninyo siya next week Tuesday. Sakto? Tuesday. So this will be your activity which again you will post dito sa ato ang Facebook page or group. Di ko kabaon sa tawagon ana. Okay? So our activity will be called Share Your Water Wisdom. Unya, you should think about one new thing you learn about water from our lecture today. And then you create a post, craft a short post, 3 to 5 sentences that includes what you learned, why it's important, and a fun fact or question to engage your audience. Okay? And then you need to add visuals, include a relevant photo. Probably makapangita ka o dool kag dagat, dool kag suba, no? Kung wala gani kinaa ka nagpuyo sa syudad, I hope you had a chance to take a photo sa mga one of your laag no nga naa kay water ecosystem.
And then you tag and engage your classmate. You tag at least 2 classmates in your post. And then challenge. You need to post a question related to water conservation or water ecosystem health for your classmates to answer in the comment. So your grade will be dependent uh, to the kana betang paunsa nimo gi-follow ang kani nga mga simple instructions, no? You need to think what you learn, you create a post, you add visuals, you tag 2 classmates, and you post a question, and then ask your classmates to answer it sa imuhang comments. Kana na ang, is it clear? Na is the activity instruction clear, guys? Clear, ah? Okay. So I think we're done for today. We're done for today. Thank you so much for listening for like pila ka mga oras, no? I hope you have something na na-learn, no? Unya, kanang, I will just look at your submission, no, for the week para makita na ko dito ang inyong learning. Dili na lang ko mangutana karon unsa inyong na-learn. Dito na lang ninyo ibutang kung unsa inyong na-learn sa atong activity. Okay? So that would be all for today. Thank you for listening. And Josh, kanang again, I will be creating a submission bin for our attendance. Alright, guys? So mauna to for today. Salamat and kanang let's take na a break for our lunch na. Sige, so bye-bye. Thank you so much. Thank you, ma'am. Goodbye, miss. Thank you, miss. Okay, Enjoy bye. your Bye. days, miss. Bye-bye, miss.